Ndugu zangu wapendwa, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi. Tukishukuru kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Nami leo ninaenda wafikishia aina ya dawa ya prostate, pia na mtu mwenye kuwa na shida ya magonjwa ya shingoni. Huo ninaenda kuwatolea dawa sasa hivi. Na mtu mwenye iko na shida ya foie, na anakuwa na shida pia ya estoma, anakuwa shida ya matumbutumbu, na pia anakuwa na shida ya kifafa. Ninaenda kuwatolea baadhi ya chakula ambazo unaweza kutumia, foie yako inapona na estoma yako pia na shida ya kifafa. Na vile vile nitaweza kuwatolea dawa gani ambayo naweza kutumia kusudi uweze kupona prostate, sababu hii prostate imewatesa watu wengi sana, na hii imenipatia kusudi niweze kuwafikishia dawa hii. Karibuni nyote kwenye fundisho hili na kwenye chano yetu Christian TV. Na waomba sana wale wote wenye hawaya jiabone, angalia fasi kwenye kunaandikiwa abone, uweze kupafunyanga, uweze kujiabone. Na basi kama tayari umejiabone, que Dieu vous bénisse, Mungu akubariki. Kwa wale wengine ambayo tayari wanatufuata siku kwa siku, basi tunashukuru sana kuona mnaendelea kujiabone, pia mnaendelea kupartaje ma video zetu. Mungu awabariki. Kwa hiyo niite Christian, naishi nchini Kongo na fanya kazi hii ya kusaidia watu kwa ajili ya matibabu. Okay, inawezekana weye shida yako haina uzito, ama mshida zenye nitazungumzia hauna na moja. Okay, nitakusihi tu kama unajua mwingine mwenye iko na ile shida, basi umupartaje ile video kusudi awezi naye kuiangalia. Alafu ku watu wenye tunazoea kuwa pamoja kwenye shene yetu, ni kwamba ninahitaji watu wengi ambao ni wanyonge, ambayo labda utunzaji imekuwa nguvu, mkwe munawafikishia hizi video kusudi nao wajue namna gani ya kujitunza wakiwa nyumbani. Kitu ya kwanza nitaanza na hii ugonjwa wa prostate. Hii ugonjwa wa prostate ni ugonjwa mbaya mbovu ambayo tayari inasumbua wababa wengi. Inasumbua wababa wengi. Unapofika mu miaka kuanzia 45 kupanda, hapo